बलोच यकजहती कमेटी की मरकजी ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर महरंग बलोच और सिबगतुल्ला शाह जी आज 26 नवंबर को गवादर से तुरबत पहुंच गए। दोपहर को केच बार रूम में वकला के वेलकम प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम में मेहराब खान गजकी ने डॉक्टर महरंग बलोच को बार रूम में खुशामदीद कहते हुए कहा कि बलोच नेशनलिस्ट ओरिएंटेशन दारी या बलोच नेशनल फॉर्मेशन गप्पा जंत या बलोच नेशनल रेवोल्यूशन गप्पा जंत या बलोचिस्तान तहा बलोच मखलूक वतवाजही वाहानी साइल व वसाइल हर चीज़ सरा बाइख्तियार बुआ गप्पा जंत या हानी हक खुदरादियत गप्पा जंत तो इदा आइए खिलाफा ए डोलेन अतकंडा शुरू अचबूतगम बंद गेश्तर बंद नु गुजारिश है कि मारा शुमारा कनडी जे FIR है और FIR ये खातिर शुमारा नदे अंतम मुमकिन है ये था ये कसाने कानूनी पेचीदगी ए डोले नमस्ते कि चैप्टर अगर फर्ज कान चैप्टर 5 ये तहता FIR दर्ज करना चैप्टर 5 ये था FIR दर्ज करना 122 123 124 125 सेक्शंस जनन तो आइए वस्ता एक दिगर कानूनी लाजुमा एक जुजेशन के FIR तना वादा तो चैप्टर 5 ए दर्ज कुत न कने जब तक तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान आचे प्रायर परमिशन न गिरे तो इसी तरह डिले कुत कनंत मुमकिन है एक रोज दो रोज सह रोज आचे पद तरह कुशन की मात्रा FIR दर्ज कुता है after obtaining the permission from provincial government नु मामलात से आम डॉक्टर मारंग रिश्ता सिगबतुल्ला शाहजी रिश्ता सता कर्जा के गोस्तगेन एक साल ये था एक मूवमेंट जोड़ को तगा मारा सियासत करने की है सियासत था मूवमेंट अहमियत तारा मा सरपत विभाग माँ ये सरपत विभाग की एक मूवमेंट है कि जोड़ भी आ मूवमेंट आरा छिड़ौला देमा बरक भी आइए पॉलिटिकल salient features छे बिबंत आइए राहबंद छे बिबंत कुजाम तजादात अस्तंत के मा तजादात ना एड्रेस भी करना वस्तके सेमिनार न गब शायद चूंकि सेमिनार या तोदा आडौला न बुता एक चीज है सरा मा बात सीधा सीधा और संजीदा ये गप्पा बिजाना कि मर्ची बलोचिस्तान तहा एक शदीद जंगे चल गई ये जंग सियासी ग्राउंड हम हस्ते ये जंग डरना हम हस्ते एक बलाही जंगे चल गए ये जंगे तहा मर्चियन गवर्नमेंट का मर्चियन रियासत का ये फैसला को था कि मन ये जंगा या ये मूवमेंट आना या हर हमा जुल्स के आ रियासत रिट्टा चैलेंज बिकन आ ये खिलाफा मा रवन और इशाना जनन यानी ये गोस्तगेन की एपिक्स कमेटी है मीटिंग बुता गोस्तगे एपिक्स कमेटी है मीटिंग आचे पद ये एक तयशुदा इन गप्पे ये गप्पा माशमा द्रोसर पद विभाग के आलात एक जस्ते FIR बाज कसा नहीं चीजें इसी अजब बाज देमा गंदक बुत कनंत बाज खराब तिर बुत कनंत माँ वकील तानी नेमगा चा एक चीज है यकीनन कुशन कि वकीलानी ओरिएंटेशन शुरुआच्या नॅशनलिस्टिक बुता शुरुआच्या सेक्युलर बुता शुरुआच्या कैसे नेशनल लेफ्टिस्ट बुता मर्ची हम वकील पूरा बलूचिस्तान है वती जागा इंटेक्ट मर्ची हम आनी ओरिएंटेशन सेक्युलर है मर्ची हम ओरिएंटेशन पॉलिटिकल है मर्ची हम आनी ओरिएंटेशन लेफ्टिस्ट है मर्ची हम आनी ओरिएंटेशन नेशनलिस्ट है ओ मायशियारा कम से कम वकीलान और स्पेशली मकुरान बार आनी वास्ता अच्छा ग्वादर बार भी तुरबत बार भी और बंजगूर भी माँ इशारा पवता एक फख्र और एक तो बकुश गुरूर सरपत बन के माँ दुआहें संगत वो हमें जुनजांगोना बिला तखसीस अमा
تو بکش نظریہ و فلانا و پارٹی وے وا مدرا یقین جاگا وتی معاملات آنی تھا یکا ہاں تئی ذمہ داری چین تئی ذمہ داری ہے گستگن سیمینارا منی گپ سٹارٹ ہوتا کمپلیٹ نہ ہوتا بھلے تئی ذمہ داری ہے کہ من ہمارو جام گشتگے تو مرچی ہم گشاں کہ ریاست تارا اور مارا در سے نانا دہشت گردیا اور پولیٹیکل جنزا یا انقلابی جدوجہدانی تہا فرق زانب بھی انقلاب چے ہے آشوب چے ہے انقلاب یا آشوب ہے دومی مطلب بدلی ہے نظام تبدیلی ہے نظام تبدیلی غلط نملے نہیں ہر جگہ نظام سڑت گہت گندگ بھی ناقابل استعمال بھی تو آئیرہ بدل کنک بھی دنیا کہا یقینا وستگین 50 سالہ ماں ہسٹری آف ایران رائٹ فرام دا ایران ریولوشن افغان ریولوشن اور ٹل ڈیٹ اس درمیانہ دنیا ہے مختلف ملک کا نہیں تھا مختلف جاورال بتگن اور یہ جاورالانی رزلٹ آہانی ملک رجیم ٹوٹل تبدیل بتگن بدل بتگن انقلابات اتکگا چیزیں انقلابات اما بتگن کیا انقلابات آنا یک پولیٹیکل اساس ہے اور بیس ہے بتا اور انٹیکٹ قائمہ چیزیں اما تبدیلی بتگن کیا ڈنی قوتن زبردستی مسلط کتگا اور آہانی رزلٹ مرچی دنیا ہے مائن تو یک انقلاب ہے مگا رو گئے ایک اپا سرپت ببو منی واسطہ تہنا یہ کاغذی آئین و قانون انچوائم نہ ہے منے گپا کچھ ہر چیز ایک ہے تو آئیے سرا عمل درآمد آئیے ٹرو انسٹرکٹو سینسو بھی انسٹرکٹو سینسو بھی تو ماں پدا کہن کہ تو ایک اپا چون دفاع کت کنے اور ترا کنک کبھی مرچی ڈاکٹر مارنگا کنک کبھی شمارا بارہ نہ کنک کبھی درائم بار ایسوسیشن نہ کبھی بلوچستان ہر مردمہ کنک کبھی کہ بابا میں جنگ پولیٹیکل جنگ ہے میں جنگ سیاسی جنگ ہے میں جنگ انقلابی جنگ ہے میں جنگ نظریہ جنگ ہے میں جنگ دہشت گردی ہے نہیں ماں کسرا یعنی دہشت عملہ چا متاثر نہ کنا اور ماں وتی معاملات آنا کسی آچا گیشتر سرپت ماں وتی رواج آزانا ماں وتی رسم آزانا ماں وتی قوم آزانا ماں وتی ملک آزانا ماں وتی جغرافیائی باؤنڈریز آزانا مرچی مذاق ہے نہیں میں دور سے نہ جب مسترین دشمن میں یہ جغرافیہ ہے یہ جغرافیہ کیسے میں واسطہ بعض اہم ہے مرچی ہے دراہین دنیا پورا دنیا کے ایک اپن کنگا ہے یہ بلوچستان ہے اور مرچی یک مکران اسپیشلی ایٹم بم بے جوڑ بوتا ادھا امریکہ ہے ہم مفادات کگا ادھا چائنا ہے ہم مفادات کگا ادھا پاکستان ہے ہم مفادات کگا ادھا ایران و افغان ہے ہم مفادات کگا اچھی آئیشن جوڑ کتا صرف اور صرف تی جغرافیہ آئی ارہ گونتو ہچ تعلق نہیں آترہ پابند کنگ لوٹی آگوشی کہ تو بگر ریاست ہے گوشی کہ تو اگر مبے منائج پروانے مگر اے جغرافیہ اے وسائل اے سائل اسی ارہ میں ہچ صورتہ یہ دے گا تیار نہیں تو آیا بلوچے پسک بلوچے دتک ہاں بلوچ کی آئی ارہ عزتیں و حیاء و غیرتیں و ننگے اس چچرو چاہے معاملات نہ برداشت ایٹ لیسٹ اپاد کہت جہاد اسلام تہا فرض ہے جہاد فرض اسلام کتا آگوشی کے کسی عرب بیدار سختی کو میں بیدار غلطیں کارا چاہ اگر دیکھ داشتے نہ کرے وہ گپے بجن خلاف آئے دستا یا کہ داشت نہ کرے تو کم از کم اسی آوا اسلام ہم گندگ نہ گوشی اگر جہاد ہے بھی تو ماں جہاد واسطہ تیارہ وتی حقہ نہیں واسطہ بلے ماں وتی حقہ نہ لوٹن ماں اے نہ لوٹن ماں دیکھا کسی بلوچ تروچی مرچی ہے کسی لوگا نشتا کہ بیاوتی لوگے معاملات آنا گومن نیم کن تو وقت کگے منی کر رہا تو وقت کگے منی چیزاں نہ لوٹے تو وقت کگے تو منا کچھ ہے کہ بیا تقسیم کن تو کچھ ہے کہ نہ تقسیم ہم کا مندور سے نہ برین تو کچھ ہے تو چارہ نہیں ہم مالک نہیں منی کر رہا 11,000 سالے ایک پاری برن دفتر ہے راج دفتر ہے منی 11,000 سالے یک پاری برن راج دفتر ہے چا مہرگڑا شروع ہم پیدا کے 16,000 سالہ چا منی میڈین سیولائزیشن ہے دنیا تا ہچ جاگر تشن قوانین تہذیب اور سیولائزیشن نے ایک منی ہے آیا تو ایک اپنگو
اے وڑین اربہانگو اے وڑین ٹیکٹک سانگو اے وڑین یک مزنین تہذیب یارا اے وڑین یک مزنین قوم یارا تو شکست دات کنے یہ بیوقوفی ہیں گپا وہ دنیا تا ہچ وقت آرمیا فوجا ایجنسیاں تپنگے زورا ہچ وقت چوشیں کار کت نہ کتا کہ آئیا چے کسے بگوشی کہ راجی جنس دارک بودتگا راجی جنس وہ تپنگا دارک نبام نظریہ ہارا نظریہ پروشی اگر تی کرا منی نظریہ چے بہترین نظریہ یس ویلکم بیا ٹیبل بیا اگر نہیں تی کرا منی نظریہ چے شرطرین نظریہ نہیں بڑا ایڈمٹ بکن اور ہر چیز کے منی رائٹس آنا منا بدے ایٹ ڈور سٹاپ بدے گے منی دستا بدے گے منا وتی مالک کن من با اختیار بے با موتی دراہین چیزاں نہیں اختیارہ بیدارا موتی سمندر اختیارہ بیدارا موتی دھرتی اختیارہ بیدارا یہ کویسچن ہے مرچی اور ایک کویسچن سرکار ریز کتا مرچی کہ تی ایف آئی آر درج ہوتا یقیناً شیئتا 780 لگی من ندانا کہ ڈاکٹر مارنگے جی ذکین کیس کے جاڑین صاحب زیان کتا یہ تا 780 بوتا تو 780 780 اور جنتے دہشت گرد آتا رہا قرار داتا 4th شیڈیول 3rd شیڈیول وغیرہ وغیرہ یہ غیر عام چیاں بلے آتی ہر چیف آئی آر درج کا آتا رہا دہشت گرد قرار دا ہر چملے کا آتا رہا دہشت گرد قرار دا چھ ڈولا تو یہ دہشت گردی ہے گپ پارا نیگیٹ کریں اسی واسطہ یہ وکیلان کو گزارش ہے عوامہ کو گزارش ہے صحافیاں کو اسپیشلی گزارش ہے کیا ہمیں پہنچ آ رہا ہمیں رسائی میڈیا ہے سر آستے پرنٹ میڈیا آستے الیکٹرونک میڈیا آستے یہ معاملے سر بلک کا کہ بابا آخر چی ہے دہشت گردی ہے فینامینا چی ہیں اور انقلابی جدوجہدانی فینامینا چی ہیں فرق چی انتشانی تھا تو یہ چیز آنا مارا دے مارا میں ابنوں بچا یقین چیزیں تھا کہ ماں وتی جدوجہد یہ ثابت بھی کنا کہ میں جدوجہد دہشت گردی ہے نہیں ادا یہ وقت دراہینان سے زیادہ تی سرا زور ہمیں بو گائیں وہ ہمیں گپن مرشب باز منت وارن ڈاکٹر صاحبہ آئیے سکرتانہ میں یک بری پدا وشت کگشا کیا ادا حد کگنش میں باز منت وار